Ujambo mpendwa msikilizaji na mtazamaji wa Lega Media TV. Leo ni siku ya Jumapili tarehe 15 Oktoba mwaka 2023 na leo tunapatikana mjini Kamituga kusini mwa tarafa ya Mwenga nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako tumeona Les Témoins de Fachi walikuja hapa kunako chumba cha mikutano cha Oasis hapa mjini Kamituga, nayo ilikuwa ikiongozwa na Albert Kiamalinga akiwa mmoja kati ya wanachama hiyo, na walisindikizwa pia na mwandishi mkuu wa chama hiyo Bwana Christian alikuwepo kwenye eneo ya tukio. Tunatambua pia kwenye mkutano hii walichagua kamati kwa muda ya action yani Les Témoins de Fachi hapa mjini Kamituga, na aliyepita kama coordinator jimboni ya tarafani Mwenga kwenye muungano hii Asbel Les Témoins de Fachi alikuwa ni Bwana Mukamba David, na kwa upande mwingine utatambua kuwa Mukamba Mazambi alipita kuwa coordinator makamo, na utatambua vile vile pia kama Bwana Lubunga Auguste alipita kwenye kiti cha uandishi, na bwana vile vile mwandishi mdogo mwingine ni Badake Makelele alipita kuwa mwandishi au sikae na mambo ya kampanye yani mambo ya machaguzi, na utatambua pia kama vile Mama Fifi Lupangu alipita kuwa mama mmoja au sikae na watu wanaoishi na vilema yani walemavu hapa tarafani Mwenga. Tambua mpenda msikilizaji na mtazamaji, ukitamani vile vile kutangaza biashara yako ama vitu vyako vyote kupitia Lega Media, unaweza kutupata kupitia alama ya kujumulisha 243707585. Mimi ni Esther Shebabu, kamera inashikiliwa na Johnson. Vile vile usahau kushare video zetu, kulike, kusubscribe na kucomment. Tunakusalimu vile vile popote ulipo mpenda msikilizaji na mtazamaji. Ila kwenye mkutano hii unaona mambo ya gisi yalivyokuwa, na utatambua kwenye mahojiano kwa lugha ya Kimombo walikutana na wenzetu Bia Mungu Epistemo na wakazungumza mengi, na hapo utatambua vile vile kwa lugha ya Kiswahili ulikutana nami Esther Shebabu mwenyewe. Ila usahau vile vile kustambua kuwa tulikuwa tunazungumzia kuhusu Les Témoins de Fachi ambao ni Asbel ambao ilikuja hapa mjini Kamituga tarafani Mwenga. Ni leo siku ya Mungu tarehe 15 Oktoba mwaka 2023. Popote ulipo tunakutakia ufuasi bora vipindi vyetu. Tunakusalimu pia Evariste Mbulanga, President Honoraire wa Lusulega Etazini. Tunakutakia ufuasi bora vipindi vyote vya Lega Media TV. Fachi, ensemble, ensemble, témoignons Fachi, ensemble, témoignons Fachi, ensemble, témoignons Fachi. Famille nasema Fachi Beton, tunajibia président réélu, vision du peuple, vision Fachi. Bonjour messieurs. Bonjour. Albert de se présenter. Je suis Albert Wangachumo Kiamalinga.
coordonnateur AK comme les gens me connaissent, et je suis secrétaire permanent au sein de cette structure qu'on appelle les témoins de Faty, LTF en sigle. Aujourd'hui, vous êtes dans la ville de Kamituga avec une forte délégation. Parlez-nous un peu de cette délégation. Nous sommes venus ici à Kamituga pour mettre en place un comité territorial que nous dénommons le comité Les Témoins de Faty. Je suis accompagné par un grand leader de cette structure qu'on appelle les Témoins de Faty, le secrétaire général de la dite structure qu'on appelle architecte Christian Makengo, qui est venu visiter Kamituga et parler des œuvres de Faty à Kamituga, à qui je demanderai pour tout ce qui est question de fonds, pour question de responsabilité et de respect de la hiérarchie, nous devons poser ce genre de questions au secrétaire général de la structure. Okay, en fait, nous sommes ici dans la ville de Kamituga pour parler de l'ASBEL, le témoin de Faty. C'est une association, le témoin de Faty, qui est coordonnée par le camarade Bienvenu Mouniasoubi. Et nous sommes venus ici pour implanter un comité qui va diriger le territoire de Mwenga et aussi pour parler des œuvres que le président a réalisées durant son quinquennat. Les conditions pour adhérer sont aussi simples. Il y a le fiche d'adhésion qui sont remis. D'abord, il faut être convaincu. C'est d'abord ça qui est notre première mission. Nous avons eu à faire des projections pour permettre à tout le monde de comprendre ce que le président a eu à réaliser, et ils ont dit oui pour devenir témoins de Faty. Donc ils vont maintenant adhérer. Okay. S'il faut parler ici dans le territoire de Mwenga, je dirais déjà il y a les projets 145 territoires qui sont en cours de réalisation. Le projet et le chantier sont en cours de construction. Dans peu de temps, les différents chantiers seront finis. Donc il y a les centres de santé, il y a des écoles, et puis il y a un bâtiment administratif pour le territoire de Mwenga. Donc il y a le projet 145, et en dehors de ça, il y a le projet de la gratuité d'enseignement ainsi que gratuité de maternité que le chef de l'État vient de lancer, qui sont en cours d'installation partout en fait dans les 145 territoires. Nous avons eu l'idée de créer cette structure, c'est parce qu'en fait tout le monde n'a pas les mêmes moyens de communication, tout le monde n'a pas de téléphone, tout le monde n'a pas de télévision, de poste téléviseur chez lui à la maison. Donc l'RDC est trop vaste. On a 145 territoires s'il faut le parler, on a 26 provinces. Donc une personne a du mal, la population quinoise a du mal de connaître les œuvres du président à Lubumbashi, a du mal à connaître les œuvres du président au Kasaï. Et aussi ici à Mwenga, les gens ont du mal à connaître les œuvres du président ailleurs. Donc la population devait en fait savoir que l'RDC est vaste, et le président de la République avait lancé pas mal de projets dans l'ensemble de la République. Donc il fallait venir vers eux pour montrer les œuvres que le président a eu à réaliser. Le dernier message, nous ne sommes pas seulement venus pour faire la projection, aussi pour récolter les doléances de la population, de l'ensemble de la population, pour faire le programme pour le nouveau quinquennat du président de la République. Donc, ensemble ici, nous avons eu à récolter les doléances de la population ici à Mwenga. La première est la route nationale numéro 2 qui est à un état de développement très avancé, et nous allons amener ces doléances à l'ensemble de toutes les doléances que nous avons reçues chez le chef de l'État pour faire son programme de nouveau quinquennat, parce que c'est l'unique candidat qui représente, qui a cette vision en fait de la population, qui a les soucis de faire pour cette population, qui a cette bonne volonté et qui est de père et de mère, et nous sommes censés lui donner ces secondes chances de redevenir président de la République. Muungano mashahidi wa rais Faty Beton inakuwa muungano mkubwa ikionyesha mambo ama maalama makazi fulani mkubwa wa nchi anafanya hapa na pale ndani ya nchi. Tunajua kaingia muhii wakati
nchi ilipata shida ya magonjwa ya COVID-19, alipata shida fulani, ila kunakuwa ulizo hapa na pale, tunaulizaka alisaka fanya nini, na ndio kwa maana tulisema no, tutatafuta ile mabitu fulani yote alizafanya muinchi, tuoneshe, tushahidie kwa kila mkongomani ajue kama ule bwana alizafanya hiki na kile. Ndio kwa maana hii kitu iliundwa, na ile ni parti moja. Parti nyingine ni kuangalia mambo fulani, kwani tunajua sote kama hayafanya yote, kunakuwa magumu fulani hapa na pale. Tutalokota zile magumu, tuzibebe, tumufikishie. Ndio tunasemaga mara na mara, ke mkubwa anakuwa mzuri, entourage anakuwa mbaya, si ndio? Sasa shida yetu ni nini? Tulete kabisa magumu ya kutoka kwa baadhi, ya kutoka kabisa kwa population, kumubebea keno hii mandao natafuta anza ya bupya. Angalia magumu ya watu ni hii. Mwenga waliona peut-être projet fulani mais hawayaona hii. Ndio inakuwa lengo letu ya kufika hapa. Rais alifanya mengi, mimi niko mtoto wa Mwenga najua. Na kukumbusha kama kasika watu walikufa zamani. Meni muikenkenao ya mkubwa wetu wa nchi ndio tulipata kitu kidogo, yalisema liita indemnisation ya watu ya kasika na watu walunguliwa manyumba hapa Mwenga. Hata kama tunajua watu fulani walitia kwa mifuko zao, me tunajua kama kasika waligabula makayabo ya kuoza, tunajua sote ilikuwa volonté ya mkubwa wa nchi. Ni muikenkena ndio tunaona maprojet ya 145 territoires ziko lancé, isopo biko na jenga hospital moderne. Projet fulani tuliona fond social. Tunajua sote fond social ilikuwa tangu zamani ulimwenguni wa mwinchi yetu, ila ni mwa hii wakati tunaona fond social na tuingia masomo 5, 10 hata na macentre de santé fulani. Kunakuwa maprojet fulani ile tunasema gratuité ya enseignement, masomo bure, kuzala bure kwa hospital yenye mkubwa wa nchi anakuwa akilance, yenye tukuonaka zamani muhimu ngini zetu. Tunapasha tukaitemwanye, tunaishaidia kenon bitu inabadilika modele fulani. Kwa nini mliweza kupendelea kuunga muungano ambao itatemwanya, itashuhudia kazi ambayo rais amefanya kuliko kuacha kazi hiyo yenyewe iseme kwa nafasi yake? Ulizo yako ni ya mzuri, ila nitakuonesha kila mtu ana namna ya kupata television, radio, information kunasema kila siku, kila mtu ana namna ya kuifika hako. Ndio kwa maana tulipendelea ke tuite batu tubaoneshe mambo kunapitikana hapa na pale, kwani adui anakuwa kila siku akionesha watu kena watu akufanyike kitu, hakuna kazi inafanyika, mambo yako bure hapa na pale, huyu ni mtu ni bure. Ila sisi tunakuja kupatia watu espoir, kuwaonesha keno ile wanasema inakuwa uongo mtupu. Wengi wanakuwa wakiogopa tu, kwani mkuu wa nchi anakuwa gisi baba alisema, mkongomani wa kweli wa mama na wa baba anakuwa akitaka akitumikia hii Kongo kwa amani na furaha, ikuwe Kongo yenye amani, watu wakunye asali, watu waone kazi inaendelea na maisha inaendelea. Ile inakuwa na watu fulani wale wawizi wanapenda watie toujours wanasemaga baton dans les roues, kutupa maganda ya vitika njiani, mambo isiendelee. Ndio kwa maana tulisema tutatemwanye. Na kukikuwa hata mtu ambaye anaweza tamani kujiunga na ASBEL, washahidi wa Fachi anaweza kufanya nini? ASBEL inakuwa na vikaratasi ya ile wanaitaka fiche d'adhesion. Gisi unakuja ujiunde na ASBEL, unakuwa kamati tunaacha hapa. Tulipata shida kidogo kusema mzigo ilibakia Bukavu, iko nakuja daer Moi Magharibi, itakuwa ma fiche d'adhesion, utakuwa ile maadresi yote ya ASBEL. Hakuwa d'abord determiné, iko na volonté ya kusaidia mkubwa wa nchi kama na sisi. Ni kitu ya kwanza kama nani ya kwanza. Ya pili ni akuwe mkongomani, atupeni mtu mtasaidia mkubwa wa nchi na iko tena mkongomani. Ya tatu akuwe pia mtu anatumenia anategemea maendeleo. Ya ine ajitoe kwa kikundi na tuangalie gisi ya kubeba mambo yetu mbele. Ujumbe ni moja, ujumbe nasema tena mie ni Wangachumukia Malinga Albert, niko pia kandidati kwetu Mwenga. Tunakuwa na ticket gagnant inajulikana, ni kusema ku president de la Republique ni Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Tusidanganyike ama kudanganywa, usitupe sauti yako bure, parce que motebeba itaanguka mu maji. Na kunakuwa député national candidat umoja, hatuanza kampuni, ila candidat umoja ni nani? Wangachumukia Malinga Albert Mbali Watobi Momuliona alikomala, alizaliwa hapa, wanasema keno anakia piganishia maendeleo ya hapa. Na tunakuwa na ba député provinciaux kama vile Evangeliste Mukamba David iko kandidati wetu. Sisi tuko deja pale na tunawaalika, hatutapana namba yetu hatutaipana hapa kwa television, imekatazwa, tunachunga wakati ya kampanya. Mimi tunawaalika mkamate mujunge mkono na wao
tunaonesha juu ya maendeleo ya Mwenga. Ukipenda Mwenga, ukipenda maendeleo ya Mwenga, chagula Chilombo, chagula Albert Wangachomokia Malinga Mkamba David, Mwenga itapata maendeleo yake. Kwa majina naitwa Mkamba David, nakuwa coordinateur territorial wa kundi ama association inayoitwa Mashahidi wa Fachi au les témoins de Fachi. Unao neno gani kwanza kuhusu kupata cheo hilo? Neno ambalo ninalo kwanza ni kushukuru kwanza Mungu, na vile vile nashukuru kiongozi wa kundi hii na secrétaire général wa kundi ya Mashahidi wa Fachi, yani Christian Makengo, ambaye ametoka mjini Kinshasa na kuwa hapa kwenye territoire yetu ya Mwenga mjini Kamituga kwa ajili ya kuunda kamati ya kundi ama kamati itakayosimamia kazi na shughuli za mashahidi wa rais wa nchi yetu Félix Antoine Tshisekedi Chilombo. Il y a ceux-là qui ne comprennent pas le Swahili. Quel est le message que vous pouvez leur adresser en français? Les messages que nous pouvons adresser à nos auditeurs et à toute la population de Mwenga, nous sommes installés ici comme les témoins de Fachi pour témoigner certaines réalisations, les actions du chef de l'État, ce qu'il est en train de réaliser dans notre territoire de Mwenga et dans toute l'étendue de la République démocratique du Congo. C'est pourquoi nous sommes élus, nous sommes nommés comme les coordonnateurs de cette structure nommée les témoins de Fachi. Ndio, kwa majina naitwa jina la Nambu la Kianga. Pamingi wananifahamia kwa jina ya Njazi, Mtamba wa Tepe Mobile. Ndio mama Mtamba wa Tepe Mobile, tumeona leo hii kumekuja yani Asbel les témoins de Fachi na umepita kwa nafasi moja hapo. Unaweza fahamisha kwanza cheo hicho ambao umepata? Ndio, cheo ile mimi napata ni kawaida, kila kikuji mimi naingia moyo mimi napataka tu cheo. Juu ya nini? Juu mimi najua gisi ya kuishi na batu. Ndio, na kuhusu wakaaji wote wa Kamituga unaamini kuwa watakukubalia kuwaingiza kwenye Asbel? Ndio kabisa, niko na ba mingi, tutatumika kazi, tafaa yote ifaavyo, yenye iwezekanavyo, na kwa kweli atapita tu. Na cheo gani inaweza kuwa ulipata kwenye mkutano hii? Cheo nilipata kusensibilize ba mitamba, na hata wa mbali na wakaribu watatushongelea tu. Sasa watasikia tunaendelea mbele, tunasonga mbele. Bominjo Wabiwa Kiamalinga Sylvie. Ndio mama Wabiwa Kiamalinga, tumeona wewe ni mmoja kati ya wanamemba wa shuhuda wa Félix Antoine Tshisekedi. Umeona situation imepita aje leo? Ndio, tunafurahi. Kwanza tulipokea wageni wa kutoka Kinshasa, wanatuletea association yenye wanasema les témoins de Fachi. Na tulipokea kwa shambra, tulikuwa wengi sana japokuwa mvule ilinyesha, lakini tulishikaza na kujitahidi kupokea wageni yetu. Ndio vile tunafurahi kwanza kwa kutuletea association na show kwetu mu territoire ya Mwenga, tuanze enda na témoigner maevre ya Fachi. Tuliona gisi wanatonesha vyote venye Fachi ishakafanya na wanatonesha venye Fachi alifanya huku kwetu, fond sociale, projet 145 territoire, tuna comprendre na tuko na chasa na malalamiko yetu ya tuteza bebea bakubwa bafikisha sasa kwa Fachi. Na unaweza kwa basi na ujumbe gani kwa wakuu viongozi na wakaaji wote wa tarafa ya Mwenga? Wakaaji wote wa tarafa la Mwenga, kwanza mimi nawaambia tujikaze, tukamate hii association yetu na mikono mbili. Hii na shie itatutetea na itatuonyesha na shie kwa Fachi kama huku nako huko watu wenye banamsutenire na banampenda, kwa kuwa na tarajia na shie ku deuxième mandat yake tuone na shie vya mzuri, si mwenzetu tufasi nyingine biko natuonesha vya mzuri. Ugisi bali muunga mkono ku manda ya kwanza na shie tukimunga mkono ku manda ya pili. Leo tusikwelo ba opoza, tuachana vile vya opposition. Tukimuunga na shie mkono kwa hii manda ya pili, tunajua kama Fachi naye iko baba wa taifa, atawa kama taifa na mimi ya Mwenga inateseka mwaiki na mimi nivaangalie na mimi bali ni sogelea. Naitwa kwa jina la Janete Forana Biondi. Ndio da Janete, tuliona na wewe ulikuwa mkutano ya les témoins de Fachi. Je, ulijisikia kwanza je kujikuta kwenye mkutano ile? Nilisikia vizuri sana kwa kuwa alifasiria maneno mazuri ya kutufurahisha na kujenga nani yetu, Kamituga yetu. Je, uliona kuwa maneno yale ni kweli au ni uongo? Maneno yale ni kweli kwa sababu wengine hawajafaka vile gisi yeye atafanya.
Na unaweza basi kuwa na ujumbe gani kwa wakuu viongozi na hata wasikilizaji na watazamaji wote wa Lega Media wanaokutazama? Watusaidie kumchagula ili yeye atenda tupiganisha kule mbele, bakuye watengeneze barabara na nani vile Teramito. Fachibe! Fachibe! Je crois que je parle en français. Mon nom c'est Christian Makengo. Je suis le secrétaire général de l'association Le Témoin de Fachi. Le Témoin de Fachi, c'est une association où nous parlons des œuvres réalisées du président Fachi Béton. Depuis son accession au pouvoir, depuis qu'il a commencé en 2019 jusqu'à maintenant, ce qu'il a eu à faire sur les 145 territoires, sur les différentes provinces de la République démocratique du Congo. Donc nous parlons de ces œuvres parce que jusqu'à présent, il y a des points où on ne sait pas ce que le président a eu à faire. Nous sommes les témoins de Fachi. Asante. Baba Secretary General anatoka sema hivi. Washahidi wa Fachi Beton wanakuwa na lengo mbili kubwa. Ya kwanza ni kuonesha mambo fulani fulani yenye mkubwa wa nchi tunaita Fachi Beton alitumika kuendelea ya nchi yetu Kongo. Wafanya maprojection ingine, tuko naonesha batu juu ya objectif ya kusema nini mkubwa wa nchi ana merite kusindikizwa tena kwa hii manda ya pili juu aendeleshe kazi alianzisha. Tunasikiana? Ya pili ni kusema nini, mwele lengo yetu yuko na parti mbili. Tunajua kama ayafanya yote. Wengi yuko nasema na yeye kwetu kama wanajenga barabara kule. Eski wesa jenga hii yetu. Tunajua kai hii yetu nayo iko. Na waza hapa kwa biko Témoin banajua wanafuataka ma RTNC ma Top Congo. Je peux naweza kuwa parmi barara. Ça va? Watoto ya kwetu benye banateteaka mambo barabara. Tunajua no? Hatuyapataka manda, hatuyapataka nini ya inchi. Mais tunaweza kuwa barara kama kulikuwa ma interventions zingine fulani fulani. Tulikuwa mubale wenye walikuwa bakipita hapa na pale kwa radio, kwa television juu ya kuonesha magumu tunakuwa nayo huku kwetu. Alors tutalokota tena ile malalamiko fulani fulani ya wakaaji. Tuibebe na shie mkubwa wa nchi. Hii manda inaisha. Bebalipata accent kwao. Che bebalikosa nabo balikosa. Tuko nasikiana. Tunambebea mena malalamiko yetu. Mejutu mbebe malalamiko yetu. Niliwaambiaka tena l'autre fois nilikuwa hapa. Hatuwezi vuna kwa tukupanda. Tuko nasikiana. Mtu batu ya mingi huku kwetu tunajua tulichagulaka Bikwembe pale tuchagule batu mu 2018. Si ndio? Tulichagulaka vingine vile tulichagulaka bila kutuacha kuchagula batu. Batu balipita abakutuangalia jusi tulichagulaka Bikwembe wakati njoi tujisaishi tuoneshe ke mkubwa wa nchi tunampatia soutien yetu yeko total. Si ndio? Mimi mtoto wenu nilikuya sikufanya mobilisation, amkusikia kwa radio, amkona ma invitation peut-être pour ma message au moins bwili kwa watu mimi najua, mais tunaona watu wana répondre, tunashukuru kwanza. Tujipigie mikono. Alors hapa tunakuwa na mission ya kusema tunapasha rudisha mkubwa wa nchi tunaita Fachi Beton pouvoir ikole kiti yake. Tubasitangane basitangane. Tuambia opposition ni shetani. Si ndio? Symbole ya opposition ni shetani mbiblia. Alors, mtoto mnatafuta maendeleo ya kwao kama sisi tunajua mwenga yetu narudia nyuma zaidi. Vita yetu kubwa ni kuonesha mkubwa wa nchi tuko nyuma yako, tutatembea pamoja. Mwa hii kenkena yako nakuya, sisi mwenga, sisi batoto ya mwenga, sie bote tuko nyuma yako, tuangalie na shie kama mambo fulani fulani ya kwetu haitaingia ku budget. Parce que tunakuwa bakitudanganya zaidi. Tunakuwa pia na bakandida wengine, tuko na tuko na bakandida, tuko na wengine balipitaka bajue kazi ya mwanabunge ni nini. Napenda nibafasirie mbele waanze mambo ya projection. Sijue na David mwangalie kama kutia deja nani mambo ya projection. Mbele waanze mambo ya projection, napenda nibafasirie wa ndugu wajue kazi ya mwanabunge. Mwanabunge haiko kazi yake kukia tuambia sasa fulani ule kabila tutanganyaka bongo yake.
tokea 2006 mpaka gisi tunafikia leo tuko mu 2023. Tulisapata election tatu, si ndio? Hii ndio ya ine. Mwanabunge kazi yake ni kuinisie malwa, kupana masheria za bupya, si ndio? Kufanya maprojet de loi, kazi ya kwanza ya mwanabunge. Tokea 2006 tunafika leo 2023, banabunge yote ya Mwenga hakuna hata projet de loi. Siko natukana mtu, niko nakumbusha. Tuambiane ukweli. Si ndio? Mwenga hakuna hata projet de loi moja. C'est-à-dire atukujua kazi tulienda fanya kule. Tunaangalia deuxième rang. Sema kazi ya mwanabunge ni kufanya nini? Ni kukontrole executif. Kuangalia kama ile executif kusema kibale biko mu gouvernement, est-ce que mkutumika yabo walikumbuka Mwenga? Kusema keno juu ya hii balabala nuko mule mu Assemblée nationale, est-ce que hawezi interpeller ministre fulani kuya kwanja huko route nationale numero 2 Mwenga inateketeza watu. Tunaona kama wengine wanafanyaka no? Tuko naona bandugu babitakwira banani biko wanafanya mule mu Assemblée. C'est bote tuko naona no? Mais betu ni qui sont pour, qui sont contre, qui s'abstiennent, binaishia pale. Siko natukana mtu, mimi najua tunakuwa wengi na mumioyo zetu tuko na bafulani na bafulani. Mais tuko naambiana kweli. Mwenye atatetea fasi ni ule mtu kwanya mwanajua ile fasi. Anajua magumu ya ile fasi. Aliishi magumu ya ile fasi. Anabeba ile fasi mumoyo. Sana fika kule iko na kibaba ya kusimama. Mimi nilisimama sina kitu, nilienda kwa RTNC. Wengi walikuwa usakwa nani we? Wewe peti usakwa nani iko nyuma yako? Kuna mtu yuko nyuma yangu. Sasa uko na shida meme ya kuandika. Mule mu Assemblée nationale uko katikati ya wenzako. Abata kuacha unaongea kwanza na kabine yako. Mule tu na upande wazo yako. Sema tu pale mbele ya wenzako. Utasema nini? Ulitupatia kikwembe huku tukaivala. Ulitupatia yola huku tukaivala tukakula vilipana. Mais est-ce que gisi tuko na kuona unafanana wewe ndio unapasha tubeba? Tuko asikiana? Unaweza kuwa na bwerevu kuna maele. Mais est-ce que uko ile tunaitaka moral wala etike? Est-ce que uko na etike? Uko mtoto mtaratibu wala uko mkosadabu wa kwanza mdunia? Juu kwa député, ukwe mtu mtoto kidogo anaweza tuma, c'est ça. Juu ukwe mandataire wa batu fa ule hata mtoto kidogo anaweza kutuma na unaenda. Mesa uko hapa na atakutumaka baba. Sie walemavu sasa tunapata shida tutakutuma. Tutatutukana. Kweli bongo? Donc tucheue mambo tuko naona na bitu tuko nasikia. Député ana role. Ndio mumapendo tunakuwa nayo, tunaweza kutana. Nilikuwa na 5000, ulikuwa na 2000, tunaichangia chupa, tunaifanyaka no? Mais role ya député kubwa ni kwenda tutetea. Kututetea ni kusema nini? Kutetea ya kwanza, kama unakuta ke tuko na problem fulani, peut-être tuangalie mu zone muhimu question minière. Unaweza kuta mule mcode minier mko lacune moya fulani. Maana kwa kitu haiko haiwezekani mule msheria. Unasema mie kama mwanabunge, mimi naanzia projet de loi yangu pale parce que kwetu tuko mu zone minière. Je peux initier, siseme kama iko vile. Mimi napana mfano. Je peux initier un projet de loi sur la question minière, sur l'exploitation artisanale. Question ya encadrement ya watu wiko na kufa mashimo. Si ndio no? Sheria inapaswa tuencadrer. Tuko na makarte hapa tunalipaka mataxe, SAEMAP nini tout ça. Mais encadrement gani inakuya en retour? Tout ça, ça doit que député anapasha waza. Tulikuwa na mulimo haikuwake tena. Kuko deja ma projet, ma politique agricole zinaexiste mwa hii nchi. Mais non, tuko na terre arable. Terre arable ni kusema bulongo yeneza tosha mimea. Mais hatuna watu, hatuna ile matrakteur na kiaka lima. Namna gani na sisi tunafanya vile viingie na njoo vilete maendeleo. Wewe hata leo nikupatie kadifra, kesho kadifra ndachoka na hutaweza na mimi sitaweza. Kweli bongo? Inabidi inchi njoo afanye nini? Inchi njoo atusoutenir. Donc message tuko natoka nayo huko. Hii tike ganya yetu kunasema Fachi Beton. Kila mtu anatoka nayo anabeba tike ganya yetu ku présidence Fachi Beton. Ku d'habitation nationale tuko na nani wetu numero 39 gisi unasema matuanza kampani. Humu tuko naongelea mambo plus ya maendeleo tuko mwasbele.
Msiseme ule fulani alipita hapa akaanza kampanya ya ruhusiwa. Sasa tutapata mengi, mtaona mengi hapa. Sasa tutapata mengi, tutaona mengi hapa. Na itakuwa mkadre ya development. Tutatransformer jeunesse. Tutawapatia transformation mkadre professionnel. Secrétaire général wetu ni nani? Ni architecte. Entrepreneur architecte. Ndio wanamuitaka mkifaransa. Entrepreneur architecte. Christian. Anajenga manyumba fasi za mingi zaidi. Il a été dans plusieurs projets. Usimone ukiana iko nini? Mbele yetu wanapataka vyao na bangali balo. Je, tunajua tunachungaga tuzeeke huko tujenga mimi na kwa nini? Si ndio? Messi pia tunapataka oro na tungali balo. Mais kuitumikia meno ndio na kuwaka autrement. Mais tuko naangalia tuko nachunga. Mais pendant que tuko nachunga, kama yuko natuma kanyimbo kadogo, tutaangalia comment kupitia comité tunaweza mettre en place. Activité à mwisho itakuwa ndio kuprojecte. Merci. Nataka sote mouton na wengine wanapita chini ndio kupunguza embouteillage. Ni mavitu yanakuwa mingi Ulaya. Unaona watu wana témoigner, ule bego nasema ni kupana mashukrani, kuona vitu vingine kwa mwinchi kama mkubwa wa nchi na ndio hii itakuwa na abrite ma ministère ya finance ya budget ya nchi yetu. Ma ministère zetu zingine zilikuwa locataire, huyu anasema tafai matu, kazi inakuwa deja 70%. Si watu ya fonction publique tuko pembeni hapo pale. Bâtiment tuko en plein réhabilitation. Tuko en réhabilité même fonction publique. Mais hapa tuko najenga mpya. Ile maturo unaona pale, image unaona jinsi itakuwa d'ici Desembre hapa kazi taisha. Juu ya kusaidia Kongo iende mbele. Kuna angalia kwa makini pale wanasema province ya Lualaba kule Kolwezi ni Mukatanga kule wenzetu walisema wanatumikaka ila waliacha ma province mingi uchafu. Natakuonesha jinsi kwa aeroport ya zamani ya Kolwezi ndio hii. Angalia jinsi aeroport ya Kolwezi ilikuwa uchafu zamani. Kisha tutaangalia kwa sasa inakuwa namna gani. Kwa sasa tutaangalia kama ile aeroport inakuwa namna gani. Vitu vinatendeka. Tuko nafuata. Naona image ya madrapo ya siasa. Parti kubwa ile pesa kwa pale. Heureusement tuko na representant ile pesa niveau ya territoire. Ataka tukumpigia mikono ni ndugu yetu. Ndio unafanya ndio mwa hapa kwetu wa mitamba stori nani. Yeye ule unafanya témoignage yake. Gisi Kolwezi ilikuwa huyu kaka naye huyu. Tout le monde là niko wa témoin en fait. Hapa ni kumartir. Ulisikia jeu ya 9e jeu ya kama ya francophonie. 11e ou 9e? 11e ou 9e? 9e. Sasa kwa kuangalia mastadi zinatoka mzongo. Vitu hivi vinakuwa Ulaya souvent. Watu wanaenda Ulaya. Tulipata terrain parce que ya mufilme haiko ile ya nani ya mufilme. Tulisuivre 9e jeu ya francophonie Chibote, terrain ya judo. Tuna materrain ya nani ya materrain za sport za mingi. Waangalie volonté ya mtu wana investir mu jeunesse. Je pense wow. Tuko naona ma image. Je pense kuna ma problème technique za mingi mais tutaenda pole pole. Tutaenda pole pole. Tuko naenda pole pole kuona vitu vilifanyika. Muda chache. Tuko nasikiana. L'Institut National des Arts. Haiko Ulaya ni Kinshasa. Siko tu mwinchi, hatuko mwinchi kigeni hapa. Tunasikiana? Tuko nasikiana no? Technique ututilia maimage watu waone vitu hivi unatendeka, vitu hivi unafanyika mwa hii miji zetu. Tunaenda kwa mama Emo. Angalia kisi mama Emo alikuwa zamani. Ndio hospitali Kabambi ya Kinshasa hii. Hospitali Kabambi ya Bashie hatuna kitu. Hospitali populaire ya Kabambi. Ndio kisi tuanga zamani mama Emo.
Sasa hospitali yetu ya nani hapa? Sasa yetu ya nani hapa? Ya Somenkie. Unaona jinsi inakuwa? Unaona jinsi inakuwa? Sasa fatigue to. Mulifata nani Karmapali mpaka mama Emo. Akaita mama Emo anakuwa murua. Meleo ya mspika hata mikono. Fatigue to. Alors, je vais inviter le secrétaire général de nous arrêter d'abord par là. Parce qu'il y a beaucoup d'images, la vidéo ya mingi. Zenye tutapata même ma groupe WhatsApp, ma téléphone yetu. Ukazu fasi kutakuwa napita wanatuuliza Mungu anasema mnatemwanyia ule Fachi alifanyaka nini? Tutamuonesha geno alifanyaka kama hivi mwakati chache. Alitumika pia na watu wenye abakukua même moral kisi tunasemaka, si ndio? Tukianza chimba shimu tuko kwa wazere mbili mtambu na tupatane. Tunaweza endelea? Sumwa tapiga mwenzake marto kumkono wala kichwa. Donc ndio ile ma coalition ili bloqué. Tunaona wale walikuwa nakula nao jana, iko pale mnaona. Malheureusement banderole ilikuwa commandé Bukavu, haikufika kwa wakati. Ilipaswa fika na itafika mteona parce que tutaacha natia kamati ya le témoin de Fachi hapa. Inawaza musiku chache tutatafuta kisha kuwapatia biro le témoin de Fachi. Et puis ça va taanza œuvrer. Kamati tutatia itakuwa provisoire et puis haitakuwa yote parce que on a besoin ya équipe ya munene ya kabambi zaidi. Coordonnateur territorial. Les témoins de Fachi, est-ce qu'on peut acclamer pour eux? Merci. Sinon, on donne la parole au coordonnateur territorial. Monsieur le secrétaire général, pour la bonne compréhension, je dois parler en Swahili. Kwanza tunawashukuru waheshimiwa waalikwa wote ambao wako ndani ya sala yetu hii. Sawa jinsi tumechaguliwa na tumewekwa kuwa wasimamizi ya kamati hii ya mashahidi au washuhuda wa rais wetu Antoine Tshisekedi Tshilombo Felix. Tunabaidia kama tutafanya kazi ya kutemwanye maovre ama makazi zenye rais iko nafanya na kuzishuhudia sawa na gisi zimoja mmezisikia hapa, na tutaendelea kuzitangaza mpaka Mwenga yote batu bajue kama rais iko natumika na iko na susi ya kuendelea kutumika sawa na gisi mnajua leo iko natumika sana msusi ya kufanya amani ionekane upande yetu ya este ya republiki, na kazi zingine mingi zenye mmesikia pamoja tutaendelea kuzishuhudia, na tunajua kama mtatunga mkono na sisi tunakubali kumuunga rais wa nchi mkono hata kumsindikiza kwa machaguzi ijayo ya le 20 Desembre 2023. Nasema na mimi nawashukuru.
Nitakumbusha kuwa tulikuwepo kwenye mkutano hii ya Les Témoins de Fachi ambao alikuja hapa mjini Kamituga. Alikuja delegation kubwa ambayo ilisindikizwa na Albert Kiamalinga na mwandishi mkuu wa chama hii Asbel Les Témoins de Fachi. Si mwingine ni bwana Cristiano. Tatambua umeshafaidia mengi kupitia mkutano hii na umeona machaguzi mipita, ila usahau kushare video zetu, kulike na kusubscribe. Vile vile ukitamani kusambaza kupitia mitandao mbalimbali, tafuta tu Lega Media na utakuwa unatupata. Vile vile ukitamani kutuwasilisha, piga alama kujumlisha 243 993 707585 ama plus 243 9 93 70 75 85. Utangazaji wako nilikuwa ni mimi Esther Shebabu, kamera ilikuwa ikishikiliwa na Johnson. Ilo sawa pia kwenye mahojiano mlikutana na Bya Mungu Epistemo. Tukutane kwa siku nyingine kwa majaliwa ya Mwenyezi Mungu. Bye bye.